तुझको रात भी वो याद है मुझको हर गिनते गिनते सो गया। Hey yo, what's up guys? It's your boy Yash and you're watching Funky YouTube channel. So तुम लोग सोच रहे हो कि ये मेरे पास क्यों है? तो गाइस तुम लोग ये क्या है, तुम लोग टाइटल थंबनेल ऑलरेडी देख लिया होगा इससे मैं क्या किया। तो गाइस जाओ फुल वीडियो देखो, एंजॉय करो। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करो और जाओ फुल वीडियो देखो, एंजॉय करो। चलो से राजधानी एक्सेस जाएगा इधर। भाई भाई क्यों स्टार्ट करो। मैंने जब देखा था तुझको रात भी वो याद है मुझको हर गिनते गिनते सो गया। दिल मेरा धड़का था कसके कुछ कहा था तूने हंस के मैं उसी पल तेरा हो गया। आसमान আসতেই তো ছিল ভয় পাইছো? शायद कभी न कह सकूं मैं तुमको Oh no, oh no, oh no. সামনে তো ঠিক আছে, দাঁড়াও তো। Oh no, oh no, oh no. तो गाइस तुम लोगों को वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, कमेंट करो एंड सब्सक्राइब मारो और कमेंट करके मुझे भी बताओ तुम लोगों को वीडियो कैसा लगा और वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए। तो गाइस अभी के अभी कमेंट करके मुझे बताओ। चलो गाइस मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में और बाय बाय। नेक्स्ट वीडियो 2-3 दिन बाद ही आएगा। चलो।